Mali internet Malian ne tomer na kambora okera ni an bolen ye ko krango tuguni kana an chongo okembe ko mboran zoma unyana ko otesomo sama kumbo ble ai ta kumbo ble anga fawe kafo ansige kun oyene bawo odombesa wa ofamumbe fasaye nanga do video kono dun ambulo fla o dalembe anko Malian che demse makroye ka ya fanyini awfe raison pour laquelle nye mo chamanga message usoro message ka anye mo chamanga message usoro inbox kono munu ye wele bla ama ku mako be ana faso jokene ka ko bawo ko dose do be munu keleme ka mo chama seno ko che ku mako bana femnyimbi kunan kanche anga boko de malioma ka ya fanyini awfe anga boli retardé la aka famu machama nyo fo baro de ka cha ambulo ni baro ko no yala kuma kuma actualité munun be mimbe an kunan kanche ambe boko de herebe shi wabikli o kamadu ni ambole ye kana anchongo munun temena amena an nendo akola ka wala wala akunguna nyenye ka boka de malioma o kama ama nyine maliom fe be video c'est très important amena ira anfa ani ankara mo labi no de mamu diko ye comme ande la ko faye ka koro ngonu la nouvelle génération an yo de fongo faso jokene ka manipulation no faso jokene ka double jeu no ngo adon to la te an la ngo atna do an kungolo la kaso ke munye adamadian tabulu ma ambodo moya tabulu ma ambodo so jod tabulu ma ambodo faso dingma ya tabulu ma ambodo hali dine o tabulu ma ambodo ali dine nyamaya o tabulu ma ambodo o kamadu mamod diko aboraka jemi ke cliff liner aboraka manipulation min ke cliff liner amena kana annen do akono ka wala wala akunguna nyenye ka boka di malioma nanga do kono do maliane de la ka fo awenga video chamana ka kla ka fo anfa ankara mo ye kuma chamana wale do be ni donana abike fe sababu do ye ka lagoshi abike sababu do ye ka doyama ko ta ko nyeshi islamiyama bi ne kolongono bamba mina nendo okola o dalu ko woloki ko dakle koro hakilima ani kodona hakilima ani tientigi ni tienyi na olu bebina fo be ko tienra la kolongono bamba yemi fo tiendo wala mali amina damna yorajmena mamud diko akani cliff line na wale nunu ni aja temene kala je kodon keneka akuma chara yere don keneka akuma chara dame keneka akuma chara dine keneka akuma chara raison pour laquelle bamano nya fo ka koro ko je o kanyi sagala ka teme baka ko kodo kanyi dola ka teme doka o kama mamud diko akani laje ni o kera 26 masila kolongono bamba ne de la ka di au mayango au nya famu ka fo ala kote kira kote ala kote dugo kote ala kote wa faso kote aw nya famu de dron ngo politique kodo ne hakilla fe munun temena 26 mars la aw yoye na so la ni dugo nunun jabira walma ni dugo nunun majabi ne hakilla olu yere ka dugo mene a dugo mene baliya olu ya crit kesa nga ledudu ngunya ledu di aw mango ka dugo ke kofe kolongo bamba mbi bo kana dugo mene shati kana yira malyo na herebishi wabeki nga malyo aka famu anga bisigi madala namina se o mabi baw ambe feka do koy organisation kono ko munun temena aku kono olu wala wala likeneka amadala ni kuma bina se ka se dugo koy mabi madama ne muna folo ni mamu digo kani organisation in taka laje aya keni au conseil islamique to ye folo kasoro au conseil islamique ta kalama nga yano chedun mamu digo ye laje doke aka misiri kono ay kuma min fo o misiri kono malion ne be fe aw ni ne ango yoro ni fle folo na yo fle kuma mena ambe soro kana o décortiquer ko commenter kasoro ka do laje kono. Nous voulons une rencontre spirituelle, conviviale, qui va nous mettre ensemble, une journée de pardon, de bénédiction pour notre pays, pour tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, pour tous ceux qui ont défendu ce pays. Priez pour tout le monde. Cette journée n'est pas une journée de colère, c'est une journée vraiment de bénédiction et de vérité. Nous voulons rassurer tout un chacun. Notre rôle, c'est d'appeler à la sagesse, et nous allons appeler à la sagesse. Qu'on se parle entre nous, qu'on se parle vrai, qu'on ait vraiment pour nous chercher les voies et moyens pour que notre pays puisse vraiment sortir de cette situation. Voilà l'objectif. Nous avons voulu aussi placer cette journée sous le parrainage du chérif. Nous devrons nous mettre ensemble. Que nos dirigeants, nos gouvernements et le peuple tout entier acceptent qu'on se remettre en cause pour qu'ensemble nous puissions vraiment trouver les voies et moyens, encore une fois, pour sortir de cette situation. Nous n'invitons personne à faire de la violence, qu'ensemble nous puissions être inspirés. Demandons pardon à Dieu pour que Dieu nous inspire et qu'il réconcilie nos cœurs et nos esprits. C'est cela l'objectif principal. Vala malion aboraka mamud dego ka kuma lamme sisa yananga doni kono ka décortiquer ka soro ka commenter maw hakili jigi nye video laba min ke mamud dego ka ni o video kera le 5 mois 2019 o video blala donkele mi o donkele yere be ne information do soro o information nunu ya yira ka fo mamud dego ye deme nyini ke ka nyeshi président de la république ma mamana ne o information soro ne ko mena jati mene ke ka laje na soro la ni information jeledu na soro la mamud dego ko tiena aye deme nyini président fe na soro la ko tiena la ani président bena fola mina don akuma tiko la baw ka ne bo aka fota ka ne yele
yɛlɛma falaki bi foyi t'a teliya k'a kɛ wari kɔ kelen sa maliyɛn ne sigi ka jateminɛ kɛ n y'a ye o fɔra don min na o dugujɛ yɛrɛ bɛnna le 6 ma Mamudu Diko ye conférence min kɛ a ka misiri kɔnɔ aw bɔra k'o conférence kumaw lamɛn sisan bɛɛ y'a ye a kumana ni basigi ye bɛɛ y'a ye a kumana ni bɛn ye bɛɛ y'a ye a ka kuma y'a yira k'a fɔ o tɛ taa violence kɛ o tɛ taa ka taa violence kuma fɔ o mago bɛ min na an ka taa jɛ ka an yɛrɛ dɔgɔya Ala ye an ka taa jɛ ka Ala deli gɛlɛya min bɛ an faso kɔnɔ pour que o gɛlɛya ninnu ka bɔ yen donc n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan ne dara la yan de n ko k'a fɔ a fɔra ko Mamudu Diko ni gouvernement kumana ne dara la nin yɔrɔ in de la bawo n'i ye nin kuma ninnu lajɛ o fɔra ni sɔnɔgɔya ye 1 o fɔra ni basigi ye 2 et puis a bɛ gouvernement ka page kan ne dara la nka kuma ye mun ye sisan Mamudu Diko ye delili min ta ka ɲɛsin président ma a ye dɛmɛ ɲini min kɛ président fɛ a ye dɛmɛ ɲini ni Haut Conseil islamique tɔgɔ ye de a ye meeting organisation kɛ ni Haut Conseil islamique tɔgɔ ye k'a sɔrɔ Haut Conseil islamique t'a kalama pour que ko dalilu jira aw la ko Haut Conseil islamique t'a kalama ne tɛna ɲɛfɔ aw ye dɛ an ka jɛ ka Issa Kawujim lamɛn question mina poser a kunna ko est ce que Haut Conseil islamique ka jɛ don wa a bɛna question jaabi cogo min na dɛ o bɛna jira aw la de ko Haut Conseil islamique ka ko kun tɛ n bɛ tila ka bɔ ka décortiquer ka commenter ka yira aw la. an ka taa an ka segin ka na an kɔ dɔɔni 50,000 ko in na an y'a mɛn ko u tun bɛ fɛ ka kɛ 100,000 ye mais k'u y'a ye k'a fɔ Haut Conseil ka ko labɛnnen tɛ ko de la u y'a réduit à la baisse k'a kɛ 50,000 ye 50,000 Mamudu Diko tilala ka o lasegin. I ka source ye jumɛn ye avant de te répondre parce que an y'a mɛn ne t'o lakali i b'a fɔ nin y'a fɔ n b'i jaabi. Jumɛn ta de la. E ko k'a y'a mɛn bon an y'a mɛn mɔgɔ ma jaabi yan. non an y'a mɛn yɛrɛ. i bɛ in fɔ i y'o fɔ ko Bube ye min fɔ i y'o fɔ i bɛ nin fana fɔ. Amadou Koita yɛrɛ de ko ten. bon voilà parole du gouvernement ale y'a fɔ fɛn min ye Bube yɛrɛ ale fana. Bube y'a fɔ d'accord donc Amadou ye min fɔ Bube ye min fɔ. parce que adamaden an bɛ jamana min kɔnɔ n'o de fɔ jamana ko tɛ se ka kɛ mɔgɔ ko ye. Si Bube parle en tant que Premier ministre, on le respecte en tant que Premier ministre chef du gouvernement. O yi k'i yɛrɛ ka jamana bonya. N'Amadou kuma en tant que ministre, porte-parole du gouvernement, o yi k'i yɛrɛ ka jamana bonya. Il faut qu'on ait une culture de se respecter mutuellement. Parce que n'i ye ko yɛlɛma ka kɛ yɛrɛ ko ye, kɛlɛ bɛ tiɲɛ o. Kɛlɛ bɛ tiɲɛ dɛ. N'i ye ko kɛ jamana ko ye, jamana bɛ kisi e yɛrɛ bɛ kɔrɔta. Mais malheureusement, culture de tout là. Parce que comme il fera, Diko a donné une interview sur RFI. Parce que ces gens-là, ils sont plus crédibilité de tout là quoi. Ils sont plus crédibles. Voilà. Parce que là, ni comment faut ni Kotara, Kalona, dans un pays sérieux, démocratique, tu n'es plus crédible. Avec le ministre Bora, nous fi comment Tarikula, ko Diko nous faut pédéco là, ko te tient. Au Jorula. Mais est-ce que nous avons la méthode? Il fait de la communication. Parce qu'allez Diko il faut RFI la bayo et j'en sais. J'ai l'enregistrement. Aya wala ko président ko a million ke bedawma pour que ka meeting aka abda do mike. Allez de Diko wele. Premier ministre Soumelu Boué Maïga de Diko wele. Ko Ibrahim Boubacar Keïta ko a million ke me di ko ke demain meeting menake. Donc, là, le travail qu'a fait ici s'est avéré à l'État que ce n'est pas un meeting unitaire. Meeting unitaire, quoi, vous pouvez dire que là de ça. Nous avons fait ni bête conseil là, ni bête pas Koumaya. En Kramoké, chez vous, sur le malade, nous coûte qu'elle a caché des mamans. Donc, unitaire est jumain. Pour lui, c'est quoi unitaire? Moi, voilà Dili, voilà Sigou, voilà Fambe, ni Benana, ni ton fait vérifier, ni non seulement où tombe, mais au Békoumata. Et ni beaucoup c'est unitaire est jumain. Répondez, posez la question. Unitaire Bamananga. Unitaire pour Foroba Weleli. Jama Benaminga. Minka. Et ni beaucoup c'est vendredi ne bora. Télé la, télé nationale. Ne tout mala. Global mala. Arabita. No wajul gala ko to nyem wo baye. Okumbala. Imama no almamu bela jele nga to nyem wo. Otumbala. Almami jamana almami be ko to nyem wo okumbala. Au tableau flabé, parce que nous les filles, jamana ngono bolo be jigi bolo be mine. Siga fuita. Ka bega koye, mimbe bolo mine, o karamo kumbala. Mimbe bolo jigi, o karamo kumbala. Bon, en be kubana juba don mali international la ka islamo wele ko kata do oké. O unité re juba e. Atete mo ko. O kera juba sude. Voilà. Maliaw Aburaka Issa Kawujim ka réponse la mais tchega question ka. Question min jabi c'est très simple. Mais au lieu de ka tchega question jabi, Issa Kawujim bita koron fe, abina klebi fe, abita bani fe, abita baba fe. Foye ya fara, sama ya fara. Ale ya tomo adonata aborata. Est-ce que ni jabi siranna? Be kun sigilen be ka Issa Kawujim na me ko abina alakira kuna wolo, ko abina islamaya kuna wolo, abina Mamudu Diko kuna wolo, abina Mali islamo kuna wolo. Raison pour laquelle parce que na fara be ko Issa Kawujim kumana, abina fo de Mamudu Diko kumana. Na fara ko Issa Kawujim kumana, abina fo Mali islamo be kumana. Kasabo ke mu Issa Kawujim de Mamudu
Diko ka kuma la sele Mamadou Diko ka porte parole o de sa ka jimi mais o de ka che ka question jabi ale ga ta ke manipulation sur manipulation na yi jabi min fo malion est ce que islamo ko ngorota ay jabi min fo est ce islamo se ku nya korota ka yawdo la je ay jabi min fo est ce islamo se ku nya korota ka chrétien la je ay est ce ay jabi min fo islamo se ku nya korota ka kafiro la je mali kono ay raison pour laquelle question posée kuna ako gouvernement ku nya yin ko be million keme de au conseil islamique ma o ko ka dugo take ti afra de ko dugo de na take jamana ko dugo de na take jamana dewi ko me o ka sege sege lu na na ira ka fo ko ni ko inti au conseil islamique ka ko la beneye ko Mamadou Digo de ka initiative do o de kama o ye million bidru voilà ka to million bidru isa ka ujim ta fo ko au conseil islamique ya la bele ata fo ko au conseil islamique ma la bele mais o de isa ka ujim ka o réponse di ko conseil ta kala made ariga ka manipulation de ke ko au conseil mo ko be 26 mars la ina fam mo ko be leader mo ko be limama ko be ko aidara ka représentant ko be na ke la hakilima ni ko do no ni kumbe est ce ko au conseil islamique mo ka ko la bene do masalan au conseil islamique mamuru do ko do la be ka au conseil islamique mo wele ay nanga keneka o ko ko conseil islamique de ka ko la bene do ko be sa ko jima hakilila ko ga ka kuma bagan ni demsanu de fe mais awere ka sigi aka miri hakilima na soro la to bu sigi ka miri don islamia ka sigi sigi la quoi na soro la nu bu sigi ka miri islamia ka nyeta la na fura aide islamique ka représentant na fura aide islamique ka kuma la sele ti sigi ta kani nyona galon kuru tige hakilima ne to juger de awera ko juger mais ni galomba in betti ko yemu ni manipulation in be ko yemu ka malion do fili kono ka malion ke o ka keleke armuye ka malion ke o ka keleke bre aw ni ala ni krati ko ndebi ka kuma ko do no fe fa de keleka ko ndebi ka kuma hakilima o fe fa de ka malion ka foni jabi ni be ba don jabi tan ye ko e ka gouvernement kele o tien mais gouvernement kele tien ka ni bi gouvernement kele o kele ni horoyay o kele ni dame o kele ni yere doy malion ame boy sisa ame ta se war ko imma sisa de o ye labin ke ni au conseil islamique toye sisa o ye wole bla gouvernement ko au conseil islamique bina lajɛ kɛ 26 mars la vraiment y'a yira mina million kɛmɛ di vraiment nana kana sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Mamadou Diko de ka ko la bɛnnen do au conseil islamique t'a kalama gouvernement kun ye décision min ta million kɛmɛ na dɛ o de y'a to gouvernement y'o bɔ a ma maliɲɛw tuma min na gouvernement b'o sɛgɛsɛgɛli la u nana kana fɔ Diko yɛrɛ n'o ye au conseil islamique yɛrɛ membre dɔw ye u ko Diko ma ko k'a bɛ n'a fɔ gouvernement bɔra ko in kalama ko au conseil islamique ka ko tɛ dɛ donc o y'a sɔrɔ wari a kuma na fɔlɔ Mamadou Diko ye mun de kɛ u y'u sigi sa k'u miiri sa u ye plan min sɔrɔ sisan ko an ka jouer kɛ maliyɛnw hakili la a ye kuma in kɔlɔsi kosɛbɛ u y'u sigi yan sisan de ko an ka jouer kɛ maliyɛnw hakili la o bɛna plan jumɛn kɛ sisan donc ni wari nana sisan u bɛna wari lasegin n'u ye wari lasegin sisan yen de o bɛ se ka fɛrɛ maliyɛnw ma raison pour laquelle olu bolo sisan n'u ye wari lasegin wari bɛna lasegin cogo min na sisan an bɛna don o de débat kɔnɔ sisan nka yanni an ka taa yɔrɔ jan an ka Diko ka wari lasegin yɔrɔ kuma dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na décortiquer ka commenter voilà. Ibrahim Boubacar Keïta est né Korokedou. N'a un milliard de Nemambamene. Ndamene parce qu'il est président de la République, mais Mbamene parce que Korokedou. Mais ni min fleni, chef du gouvernement, oui ni ci amma. Ne ba fait qu'à fort. J'ai un ni meeting mindabo. Warko meeting ite. Anya islamu wele fana ka funyana dorome kele anda nyini mo ka boni ko ina an yere ubise ka fem minke anga ke parce que adabo kunde ka yere majigi kata ala wele donc adabo kunte war koy adabo kunte femre ambe kata ni mimbe tai sena ni mimbe yelika motoka ni mimbe se ka do to normala ambe kata ante dorome kele ndi moshim on y a islamu wele ka fa ante drum kele ni mama parce que ante wari ñini war tambulu donc ni wa islamu ya me ko million ke me dirama abana ni ko wari donc vraiment koy adabara min kama odi angata kata an kunsuli alay ka ala deli ka ni ala fe torom mi mbanga jamana ka ala ka wuli mais drum kele antani kuma ina nani mi ye million be duru amma nyini fe ka million be duru inta ka segi chef du gouvernement ko vraiment abojanama da ya fara mo be do be falaje do be nyamana do be yoro woro wula munu yo refugee wo ka sa fa nyone malula ka duluma min ko ngoni amma dabo war ko kama Voilà, Mariaw, aboraka Isaka Jim, ani anfa anga chokoroba, anga dini nyama, Mamadou Diko, aboraku ka action lajɛ, aboraku ka video lajɛ, aboraku ka kumaw lamɛn sisan. Mɔgɔ de bɛ k'i bɛ sigi ka miiri dɔɔni, walima i bɛ sigi ka hami ni silamɛya ka sini ɲɛsigi, i dusu bɛ tiɲɛ ninnu kɔrɔ trop. Raison pour laquelle bawo o bɛ ka wale minnu kɛ, o bɛ ka geste minnu kɛ, o bɛ ka comportement minnu kɛ, a bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ, a bɛ silamɛya lagosi. Ni mɔgɔ min ye nin filɛ, a manipulation fanga ka bon kojugu. Hakili b'a la, ne y'a fɔ depuis video daminɛ na, n ko Mamadou Diko ye i bɛ ka deli ni au conseil islamique tɔgɔ ye, ko au conseil islamique
islamique bina lajɛ min kɛ o bɛ fɛ a ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin au conseil islamique ma président y'a yira k'a fɔ a bɛna million 100 di mais sɛgɛsɛgɛliw labana kana yira tuguni ko au conseil islamique ka ko tɛ o sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ senna tuma min na Mamadou Dicko yɛrɛ ka au conseil islamique mɔgɔ dɔw de y'a fɔ Dicko ye ko kabi n'a fɔ gouvernement bɔra kalama ko au conseil islamique ka ko labɛnnen tɛ dɛ o tuma na fɛ o bɛ fɛ ka wari min di n'a ye wari minɛ a b'a dɔn an ni Bubey man di Bubey bɛna bɔ n'a ye depuis o kɛra dɔrɔn Dicko de siranna Dicko ma wari to ala kama o a ma to faso kama o a ma to faso denw kama o n ka y'a to siran de kama aw ka Dicko ɲininka ba ye ko mun de la a ko Bubey bɛ fɛ ka silamɛw bila ɲɔgɔn na ko mun y'a bila k'o fɔ o tɔ dɛ o ye dogolenkan ye an t'o fɔ yan n'aw hakili b'a la Baba Cabral Camara a ye vidéo laban min kɛ a ye taa Cabral ka vidéo daminɛ lajɛ fɔ a laban a ye question min posé Mamadou Dicko kan Dicko tɛ se ka jaabi a y'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ dɛ ale ta ale kɔnɔ k'u cɛ dɛ ko a t'a ni kɔnɔ yɛrɛ cɛ ko Mamadou Dicko k'a ka bɔ ka jaabi a tɛ se ka jaabi mais ni mɔgɔ min ye Dicko ka kuma yɛrɛ lamɛn yan Dicko y'a jira de ko a siranna ka wari minɛ olu ye silamɛw wele ko bɛna taa Ala deli ni silamɛw y'a mɛn ko wari dira u ma k'a bɛna kɛ ko wɛrɛ ye hakilima ni kodɔnna i b'a faamu ya ko tiɲɛ yɛrɛ la Dicko siranna ka wari minɛ de parce que a ye wari ɲini ni kan min ye a ye wari deli ni kan min ye ni wari nana o kan kan a dun b'a dɔn o tɛ n'o kuma bɔra don o don o y'a damana ko ye bon k'a di aw ma tuguni Mamadou Dicko e yɛrɛ da de ko a ma dabɔ wari ko kama pourquoi gouvernement y'a fɔ ko n bɛ wari di i ma mun na i m'a lasegin walima mun na i ma gouvernement labila n'a sɔrɔ i mago kun tɛ wari la i tun b'a fɔ dɔrɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko a bɛna wari min di an ma a baraji b'a nɔ na an m'a dabɔ wari ko kama pourquoi an m'o kɛ pourquoi an ma sɔn k'o kɛ ɲininkali bɛ yen question bɛ yen o de la mɔgɔ hakilima ni kodɔnna bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka mun de la a ma wari labila yanni ka wari na i b'a dɔn ko wɛrɛ tun bɛ ko jukɔrɔ o kɔfɛ u banna na télé ɲɛfɛ radio ɲɛfɛ journalistes ɲɛfɛ ani videomaniw ɲɛfɛ seulement olu mago b'a la k'u ka image jɛya ka gouvernement ka image nɔgɔ k'u ka image jɛya ka Bubey ka image nɔgɔ n'i y'a lajɛ u banna wari la ni Bubey tɔgɔ ye ala o de la bamananw ko ten ko janfa kɔlɔ ko n'i b'a se a fɛrɛ i b'a se min kama n'o ma jigin a kɔnɔ ko n'i yɛrɛ jiginn'a kɔnɔ ko tari na se ka munumunu n'i y'a lajɛ Dicko bayɔrɔ wari la Dicko ye kuma min fɔ ye Dicko ɲinɛna o kuma kɔ a tilala k'o kuma contredit contredit cogo la kabako da dɔ a y'an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ Dicko bayɔrɔ la ko cogo di a ko Ibrahim Boubacar Keita ko n'a ye miliyari di ale ma ale b'a minɛ en tant que n kɔrɔkɛ a t'a minɛ ko président dɛ a b'a minɛ ko a kɔrɔkɛ don ko mais nin wari in ko chef de gouvernement ko ye million 50 bila ka na di olu ma k'olu k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka dugawukɛ la k'olu mago tɛna se nin wari in ma sisan a banyɔrɔ wari la a banna wari la ni Bubey Mayiga tɔgɔ ye nka maliyɛnw Dicko tilala k'o kuma contredit min na an tɛ Dicko lamɛn Kiriɲɛma Sumelu Bubey Mayiga ale ka ja dɔ bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ a b'a fɔ o la ko marabakulu ale tun kan ka million 100 de di au conseil islamique ma ka nin lajɛ nin dɛmɛ nka ko ale nana bɔ a kalama k'a fɔ ko lajɛ nin labɛnnen tɛ au conseil islamique fɛ ko maakulu dɔw de kɛlen bɛ ka a labɛn k'o kama olu ye u ka dɛmɛ dɔ bɔ o la ka million 50 di au conseil ma aw ni ale tun bɛnna million 100 ko kuma kan wa nuna ma sigi a ma bɛn fɛn kan ale de ye n wele telefɔni na ko président ko ka million 100 n'o tɛ ne ma lettre ci a ma ne ma dɛmɛ ɲini a fɛ ne n'a ma kuma a ye n wele de telefɔni na ko président ko ka million 100 di a y'o fɔ a ye telefɔni tigɛ ne fana ma fɛn fɔ a ye ciden nana waati min b'a kun ne t'a 50 dɔ 100 dɔ ne m'a dɔn fo a y'i dan tigɛ waati min o y'a sɔrɔ ne anw ye disposition ta k'a fɔ bon hali ni 100 don anw kɔni tɛna k'a minɛ ba ye nin sen in na. min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ne kɔrɔkɛ don n'a ye miliyari di ne ma n b'a minɛ n t'a minɛ parce que il est président de la République mais n b'a minɛ parce que n kɔrɔkɛ don. a ye wele de telefɔni na ko président ko ka million 100 di. min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ne kɔrɔkɛ don n'a ye miliyari di ne ma n b'a minɛ. a y'a sɔrɔ ne anw ye disposition ta k'a fɔ bon hali ni 100 don anw kɔni tɛna k'a minɛ ba ye nin sen in na. maliyɛnw a bɔra ka Mamadou Dicko ka kuma lamɛn sisan yan d'abord i b'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la tigi Isa Kawjim a ɲɛ jɔyɔrɔ a ka ladelili kɛyɔrɔ a ɲɛ jɔyɔrɔ a karamɔgɔ Mamadou Dicko don raison pour laquelle a y'a ye cɛ ye question 2 de poser Mamadou Dicko kunna mais a y'i pan question 1 kunna cɛ ko Mamadou Dicko ma ko Bubey Mayiga a ka ja dɔ bɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ ja min y'a yira k'a fɔ u kun bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin au conseil islamique ma au conseil islamique kun bɛna lajɛba min kɛ 20 mars la ko mais sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ au conseil islamique ka ko labɛnnen tɛ ko mɔgɔ dɔ de ka ko don ko de y'a to ko wari bɔla million 100 na ka kɛ million 50 ye ko la k'u kun bɛnna million 100 kan wa walima u kun bɛnna million 50 kan o le de Dicko ka cɛ ka question jaabi ko au conseil islamique ka ko don walima au conseil islamique ka ko tɛ Dicko y'i pan o question kunna sisan pour que a ko question datugu a ko cogo di ko non ale ma Bubey wele wa ale ma lettre ci Bubey ma ko Bubey de y'ale wele ko président ko kana wari di ale ma donc olu y'u ka précaution ta sa ko sigi ka wari kɔnɔ a kɛra 100 ye olu tɛna k'a fɛ a kɛra 50 ye olu tɛna k'a fɛ or que n'i ye Dicko ka wari réfléchir yɔrɔ lajɛ a y'i ban wari la yɔrɔ min na a ko cogo di a y'i ban wari la ni Bubey de tɔgɔ ye a y'i ban wari la ko Bubey de wari bila ka na mais yan tuguni kɔ a ko sisan ko président de ko Bubey ka wari bila ka na a ye Dicko ka manipulation ye a ye Dicko ka kuma fila fɔ ye ne ka kuma tɛ dɛ a ye segin a ka taa vidéo daminɛ lajɛ Mamadou Dicko banna wari la don fɔlɔ min na ko cogo di ko ni président ye wari di ale ma ko nin miliyari don ale b'a minɛ ko a kɔrɔkɛ don a t'a minɛ ko président don a banna wari la nin don ni jɔn tɔgɔ ye Bubey mais bi a ko sisan ko non ko président de ko Bubey kana ni wari cela veut dire que Bubey tɔgɔ tigɛra ka bɔ a la sa a kɛra président tɔgɔ ye maliyɛnw aw bɛ se ka nin kuma fila faamu cogo jumɛn hakilimaw aw bɛ se ka nin kuma fila faamu cogo jumɛn na
nega kuma tere aya laje malio aya ta kala je mais ali ba maba nya di awma sisa asirana ka wari ne nyo dalu di awma ni konna sa ay kuma joli fo ay kuma fla fo ashini shitikili abana warla domina abana na bobe to lade ka ke komi bobe na ne wari mena sisa asona sa ko president de wari blakana orke ale dum bana warla domina ako ko ni president ga wari do ale be kafe mais bi sisa aw ka ta kala je nambore amita yoro mena sisa amita yoro mena aya ye isa ka jim ani mamud jiko o bana warla domina u yɛrɛ ye wari min demande kɛ président fɛ digo de ye lettre ci président ma mamu digo de ye lettre ci président ma ko président ka dɛmɛ k'u ye o wari nale olu kula k'u ba o wari la ban cogo min na a ye lettre ci maa ma bɔ a kalama ka président wele maa ma bɔ a kalama maintenant wari la segiden sisan ka diɲɛ bɛɛ wele o la o dama tɛ ka tila ka na ni kuma wɛrɛw ye k'a kɛ komi ninnu y'a kɛ komi corruption de k'a kɛ komi ninnu y'a kɛ namara ye maintenant sisan u ye wari labila don min na o dugujɛ Bobe de ye u jaabi Bobe ka jaabi ma jira a caman y'o lamɛn a caman y'o faamu a bana wari la le 8 le 9 Bobe bɔra ka nin kuma kɛ o ka meeting kɛla le 10 février min fɛ ka mun di aw ma Isa Kaw Jim min n'a kumana i b'a fɔ Diko kumana min ye Diko kuma da ye o taa y'i sigi radio la ka kuma min fɔ ka taa nkalon min tigɛ c'est-à-dire ka taa adamaden kɛ ko nkalon tigɛ maloya yɛrɛ k'i la fiyewu ka nkalon tigɛ kɛnɛ kan mais n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ tiɲɛ kan an tɛ Kaw Jim lamɛn o fana kumana mais si Bobe respecte la République ne bɛ se ka kɛ meeting ye ko quelques personnes ou bien des gens qui changent de théâtre quand ils sont battus sur un trait, ils vont sur un trait. Est-ce que vous pouvez dire Mani, billahi lezi, wallahi la ilaha illa huwa. Attends, on fout. Billahi lezi, la ilaha illa huwa. Billahi Bobe ita fotu ko islamo tra théâtre bola. Wallahi ata fotu. Oh, ogmana mumbolo dalu no bolo. Bon, mo ala kele, oguno be ala bolo. Parce que ko do be mbo fo. Almamu. Diinɛ ɲɛmɔgɔw karamɔgɔw kuranɛ kalanka alamɔgɔw bɛ yɔrɔ min cɛ muso jamanadenw bɛ yɔrɔ min a ka f'olu ma k'olu ye théâtre bɔla ye jamana in kɔnɔ ala bɛ sɔn ka silamɛw malo Bobe ye wa non Bobe n'est pas non an ka taa voilà Maliɲɛw a bɔra ka Isa Kaw Jim lamɛn sisan o de la ne bɛ nin commentaire to hakilitigiw kodɔnnaw ni tiɲɛ ɲininaw ni tiɲɛtigiw bolo ne tɛ foyi fɔ nin ka bilen wallahi n tɛna foyi fɔ nin ka bilen n'a fɔra ko ni mɔgɔ min kumana a bɛ n'a fɔ Mamudu Diko kumana ni mɔgɔ min kumana a bɛ n'a fɔ ko au conseil islamique mɔgɔ bɛɛ kumana nin ye o de kumakan ye a t'i sigi kɛnɛ kan faden kɛnɛ kan ka t'i sigi ka nkalonfin tigɛ faden kɛnɛ kan ne hakili la o jugement n b'o to hakilimaw bolo mais n bɛ kelen dɔn Maliɲɛw an k'an ka silamɛya bonya wallahi an k'an ka silamɛya bonya an kana sɔn k'an ka silamɛya to jɔyɔrɔ ɲininaw tɔgɔ ɲininaw jɔyɔrɔ ɲininaw nafa ɲininaw bolo ka silamɛya mankutu tiɲɛ sigilen ɲɛna an kana sɔn fiyewu an kana sɔn n y'a fɔ aw ye Diko bana wari la le 8 Bobe bɔra ka Diko jaabi le 9 meeting kɛra le 10 mais Isa Kaw Jim bɛ fɛ ka silamɛya ta k'o k'a ka kɛlɛkɛ arme ye ka Bobe ta sisan k'o ni silamɛw kun gari ɲɔgɔn na ko Bobe ko silamɛw taara théâtre bɔ de kɛ 26 mars la mais e min ko i ye silamɛ ye k'i bɛ silamɛya nɔfɛ kɛlɛ la k'i bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛw de ye k'i bɛ fɛ ka silamɛw de ta k'olu k'i ka kɛlɛkɛ arme ye e bɛ ka nkalonfin tigɛ olu yɛrɛ ɲɛna ta a y'a lajɛ Maliɲɛw o yɔrɔ la Ngalon Watara Mayi Watara n b'a fo yan Ngalon Watara n y'a ka video dɔ ye Mayi Watara n b'a fo Tomɛri y'o de fɔ n tɛ mɔgɔ contre la personne fasojɔ kɛnɛ kan n'o ye fasojɔ kan sɔrɔ i da don o don n b'i ka foli se bilahi Mayi Watara a ye min fɔ tiɲɛ dɔ don Mali mago tɛ fitina na sisan bilahi jamana in mago foyi tɛ fitina na n y'a fɔ a siɲɛ caman jamana in mago foyi tɛ fitina na mais n'a fɔra ko silamɛw yɛrɛ de bɛ ka kɛ fitina ɲinibaga ye mais n'a fɔra ko diinɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ olu de bɛ ka kɛ fitina ɲinibaga ye minnu bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye walima ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔya tɔgɔ ye olu de bɛ ka fitina ɲini est ce que jamana in mago bɛ fitina na bi o de la Mayi Watara n b'a fo nin yɔrɔ in na ayi n b'a fo wallahi a ye min fɔ a bɛ faamu hakilimaw b'a faamu Tomɛri tɛ mɔgɔ contre la dɛ nin kɔrɔ tɛ ko n t'a ka nkalon wɛrɛ bɔ dɛ a ka nkalon caman bɛ yen nka o n'a bɔ don nka nin yɔrɔ in na a ye tiɲɛ fɔ yan bilahi jamana in mago tɛ fitina na bi Ukakiela basilamaya kuraiwa ukaseni silamaya kuraiwa ne jorola lesirana chejama shioro nogole oye tulina bezeyai ngati nyafonyo bonye nebiseka kafiri musala nganetiseka nafiki musala Zigiri solo ijo ne yɛrɛ fɛnɛ n bɛ kafiriw jaabi nka tan tɛ n bolo tan ma sɔn ka kɛ n bolo ka nafigiw jaabi Maliɲɛw a y'a ye tile fila in na fɛn min tun bɛ réseaux sociaux sanfɛ a y'a ye wale minnu tɛmɛna réseaux sociaux sanfɛ n tɛ se ka don ka bɔ fɔ n ka n da se a yɔrɔnin ma raison pour laquelle a y'a ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ko Yaya Konate a bɔra k'i kali kuranɛ na ko dɔw tun y'a ɲini ko kɔlɔnkɔnɔbanba k'u b'a labɔ k'a yira Maliɲɛw na o ko Yaya Konate k'o de ye kɔlɔnkɔnɔbanba ye ko Yaya Konate ka bɔ k'i kali kuranɛ na ko ni Yaya Konate y'i kali kuranɛ na ko ale tɛ kɔlɔnkɔnɔbanba ye k'olu b'u kali kuranɛ na k'a ye kɔlɔnkɔnɔbanba ye Maliɲɛw wallahi tan tɛ ne bolo ka ninnu jaabi quoi billahi o ka tan tɛ n bolo
bolo mi yɛrɛ la n da bɛ don na dɔrɔn Yaya Konate bɔra k'i kale faden kɛnɛ kan Yaya Konate bɔra k'i kale hɔrɔnya kɛnɛ kan a ka kan n ka yafa ɲini kɛ ka ɲɛsin a ma raison pour laquelle a y'a mɛn Yaya Konate ka kuma na a ko k'a dɔ fɔ ale ma k'a ɲini ka dɔ fɔ ale ma o ma tɔɔrɔ min y'a tɔɔrɔ o de ye k'a essayer ale ka côté fɛ k'i bi dɔ fɔ Aïdara ma k'o de ma bɛn a ma o la ne yɛrɛ fɛnɛ n ye hɔrɔn de bilahi n ye hɔrɔn de k'a ɲini k'i bɛ ne demasigi k'a ɲini k'i bɛ n labɔ o ti n tɔɔrɔ o ti surunya ka n tɔɔrɔ min tɔɔrɔ ka profiter n ka kan na ka mɔgɔw fa nini ka mɔgɔw ba nini ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ o ye n tɔɔrɔ wallahi o ye n tɔɔrɔ Yaya Konate a k'a dɔn ko a ba ma nini dɛ Tonnerre de ba nini na a fa ma nini Tonnerre fa de nini na bilahi ko min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ dɛ ka profiter ne ka côté la ka taa dɔ fɔ Yaya ma k'o de n tɔɔrɔ bilahi o de n tɔɔrɔ n b'o yafa ɲina fɛ a ka yafa n ma a karamɔgɔ kama a ka yafa n ma faso in bonya kama Mariaw o kɔfɛ ka aw fana fo wallahi n ye compte hakɛ min ye n ye page hakɛ min ye minnu y'u ka soutien ta ka ɲɛsin Tonnerre ma a cayara kojugu Kolɔnkɔnɔ Bamba cayara Facebook kan n ko fan bɛɛ kɛra Kolɔnkɔnɔ Bamba ye nka lɛdo kelen bɛ ni aw cɛ bilahi a tɛ bɔrɔtɔ lɛdo min bɛ ni aw cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye faso in ani an danbe an ka hɔrɔnya an ka diinɛ n t'o labila danfɛn ye bilahi n t'o labila danfɛn ye n t'o labila danfɛn ye n t'o labila danfɛn ye ayi aw fo a ka soutien na n ye bɛɛ ka publication ye ko n'i ko i bɛ nin da i bɛ laban k'i jugu caya n ka foli b'aw ye. E b'i seli la i jogo tulilen don o ye sɛ jɛman si yɔrɔ nɔgɔlen i b'i seli la i bɛ jɛnɛya la o ye tori ka bɛsɛ i b'i seli la i bɛ suyɛni na o ye sɛ jɛman si yɔrɔ nɔgɔlen e b'i seli la i bɛ janfa na o ye tori ka bɛsɛ i b'i seli la i bɛ namara la o ye sɛ jɛman si yɔrɔ nɔgɔlen ye o ye tori ka bɛsɛ ye sa.